যতন খুলুমবাইকা বস তিনি সারি কেসাং জরাবো সানজা নুতে জরা দাবো নর যতন সাইমানো আং কাইসা ইস্যু তুইন ম লাইবে মা ফাইকা খাজেনি তাহুকটাই বুকুক সং নর যতন সাইমানো চিনি তাকুক ডেভিড মুরা সিং 5 जुलाई नि सिमी ब याकुं बाय दिल्लीव हिमानी दिल्लीव सौगिका बे काइसा प्रोग्राम खाइनाय जंतर मंतर ऑन 9 सेप्टेम्बर सारिक दुइटानि सिमी ब आरो गैदरिंग खालायनाय सेंट्रल गवर्नमेंट थानिव काइसा मेसेज रनाय नरक जतन साइमानो 3 की डिमांड्स काइसांका त्रिपुरा एकॉर्ड ते कैसा का स्टेटहुड ग्रेटर त्रिपुरालैंड ते कैसा का इलीगल्स माइग्रेंट 3 की डिमांड्स वेरी इम्पोर्टेंट अब सिनी बरक नि सार्वेलटे एक्जिस्टेंस बागिनाय ब टोटली नॉन पॉलिटिकल ब मूवमेंट खाइमानी बट बनी इशू का पॉलिटिकल डिमांड नानानी फिर बकुनो पॉलिटिकल बैनर तुइनाय ब दिल्लीव थांगिया खरांथि साया सिनी पंच त्रिपुरी बारकी हालाम 19टा जनजाति गोष्ठीनि एंटायर त्रिपुरासा होल इंडिजिनियस पीपल लगनी बिनी असंचारो खरकतिसाय थांगी बासे तंगनान बागिनाय ब कैसे बोल्ड डिसीजन नाका नरक अब साइमानो अब कैसा हॉलमार्क माइलस्टोन त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरासा अंगिनाय खरकसा पानो दाबुक जराबो अमहाय याकुं हिमिनाय त्रिपुरासानि खरांथि सावै त्रिपुरासा थांगी तंगनानि बागिनाय इंडियन बाय मार्जार माने यागलो एबा बिनि सिगां अबायके दिल्लीव थांगिनाय खरांथि सावै त्रिपुरासानि बागिनाय काबै चिरिखगै जतन कबकनाय खरकसाबो करि आबंका डेविड मुरा सिंह ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी और त्रिपुरा राज्यनि जत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स की लीडर्स रग्न बनुंखा इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पॉलिटिकल कलर्स नरक जतन साइमानो ब ऑनरेबली नो ब इनवाइट खलेक्या हास्तनि मंत्री विकास देबबर्मानो हास्तनि मंत्री शांतना चाकमानो आबनि यागुलो ब त्रिपुरासानि जत इलेक्टेड मेंबर्स बीजेपी नि बनब इन रिटर्न फॉर्म इनवाइटेशन खलेक्या solidarity plus त्रिपुरासानि सर्वाइवल एक्जिस्टेंस बागिनाय बिनी ए पॉलिटिकल्स बा नॉन पॉलिटिकल जे प्लेटफॉर्म ऑफ हाइनाय खा बाक्सा खु बाक्सा के खरांथि सनान बागिनाय सिनी मानथाय सकताइनम सेंट्रल गवर्नमेंट थानो प्लेस खनेन बागिनाय अपार्ट फ्रॉम बीजेपी ब कबका त्रिपुरा मथानि लीडर्स नब नों साइमानो महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य देव बर्मा बसिनी राजानि नग आसेजाक राजानि बुसार राजा नरक साइमानो बिनिबो काइसा पॉलिटिकल पार्टी तंगो त्रिपुरा मथा पार्टी फियाबा ब बबग्रानो त्रिपुरा मथानि इंग्लिश मिनुंगिया इंडिविजुअली बिनि जे लेगेसी हिज हाइनेस महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य देव बर्मा प्रियर टू इनवाइटेशन से ब कहम केनो वन सुगिनाय ब डेविड मुरा सिंह ऑ प्रोग्राम ऑन 9 सेप्टेम्बर दिल्लीव थांगिने ब सॉलिडारिटी ताई सपोर्ट खानेन बगिनाय ब बुबुग्रा ब डिक्लेरेशन रमानी एक्सेप्शनल अमका बुबुग्रानि मेसेज अ जागा जों सानानो थांगि दङ आं ब नन पॉलिटिकल इंटिनो अ जागा नन कबना मुसुङो आबनि यागुलो कांग्रेसनि जारा त्रिपुरासा लीडर्स न बहायनो ऑनरेबली ब रिटर्न फॉर्म ऑफ इनविटेशन क्ला होलिस्टिक अप्रोच क्ला इन रिटर्न फॉर्म बने परे ब सुंगनुगो सीपीएम नि त्रिपुरा राज्यनि ताबु जे एलओपी फॉर्मर एमपी फॉर्मर मिनिस्टर एवं राज्यनि सीपीएम नि सेक्रेटरी ताई पलिब्यूरोनि ब मेंबर्स ब्रह्मगनां जितेंद्र चौधरी सिनी ताकु गक्राना बहायनो ब ऑनरेबल इनविटेशन क्लाइका ऑफिशियली बिनि पर्सनली केवा सिटी व तंगिनाय त्रिपुरासानि चबाव थानचाव सबानि बिसिंति थानसां लाइनेनि खरां टान सानसां लाइनेनि पॉलिटिक्स जागा जों पॉलिटिक्स क्लाइदि But homo kaisa ekta golden opportunity they after decades and decades in porevo je sini त्रिपुरासानि बिसिङाव खरकसा बिनि कुनो पॉलिटिकल बैनर बा कलर तुया विनाय दिल्लीव थाङै खरांथि सानाय त्रिपुरानि सिमी दिल्ली थां सकनाय दिल्लीव थाङैनाय जन्तर मन्त्र थाङैनाय
national ni je political players no thani bo players khaine sini khorang no khnaran baginai kadi khajini takhurok omhai jora kahamno sung kebo miss out taklaidi omhai samung kahamo sung khoraksa pono back out taklaidi sung non politically solidarity sung maintain ma khainai ang komuna musungo ani personal capacity o being a Tiprasa or former MLA hisabe Tiprasa ni political justice baginai political rights ni baginai khorang tisanai khoroksa nginai ang bohaino kobuna musungo on 9 September sung Tiprasa rok tabuk sini protect Tiprasa ni block tongo political block assembly segment wise sung odino sung sarik din 5টা 6টা 7টা ni bisingo on 9 September sung solidarity maintain khainen baginai sini su khainen baginai sini solidarity tai support khainen baginai Indian politics o Indian tabuni present arena o the party in power Narendra Damodar Das Modi ni tite je India government tongo binin thano ekta clear message rohana baginai je Tripura rajyoni Tripura saroni existent as harbel baginai je greater Tripura land Indian ni framework ni bisingo constitution ni bisingo je tongo abo ni bisingo je statehood abo dakti nani baginai a khorang no manjui nai sung jotono solidarity maintain khalam baginai on 9 September sarigo sanja jorawo sung moshal misil sung je torch march khainen baginai ang joto Tripura hastini lukurokno sini jara political jara tonero kohaino obono khorang manjoina dino omhai program nanani dorkar sini takhuk David Mura Singno sung sini dofani cost ni baginai je sobak khainai fight khainai thung toma ko gya 2500 kilometers from Tripura to Delhi abok thung toma ko gya very uphill task for me but today David Mura Singh bo kaisa historical je একটা মাইলস্টোন তৈরি খাইলেন এমনি আবো কুবি আবো সিনি তাকুক সিনি থুইবাই করংজাক সিনি তাকুক ডেভিড মুরা সিংনি বিসিংতিন আবো পসিবল এবং সম্ভবঙ্গ অ জরাবো সিং সিনি ন্যাশনাল পলিটিক্স সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নো সিং স্পেশাল অ্যাটেনশন তুমা নাংনাই সিনো দাবি যাতে করে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট দার দাতিরনান বাগিনাই সুদাবো সিমিয়া স্টেটহুড সিমিয়া that is important jata Norok Simon the ongoing process Norok Simon central government state government and Tiprasa led by Maharaja Pradip Vikram Kishore Manik Dev-Burma tripartite agreement money on 2nd March 2024 or Tiprasa econobo expedite implementation khanen baginai o sini takhuk sini brom ganang sini new icon bohnimano o David Mura Singh is a son mungo abubo tongo bo joto chinta bapna khlainai jeta sobche sini borong ni bagi dorkar abon ni bagi khorang tisanan bagi dabu dili sokjak that is an important burning issue je colossal je problem sini dhanibo ja karone sing tini outnumber thangka marginalized thangka je illegals migrants the influx money as well is Pakistan tabuni Bangladesh ni or lakhs borok famine karone sing outnumber thangka marginalized thangka bonbagi central government sing appreciate bo khlayo the central government the directive khlaimani the Ministry of Home Affairs abo kintu sing saimano ineffective ing tokha Tripura rajyo bahaino across the country je abono identify khlaine pushback khlaine bagine sing one side sing appreciate khlayo on another side sing expeditedly the illegals migrant no deportation khanan baginai effective initiative nanan baginai abo prom action nanan baginai sing central government no sing khorang tisai tongo thik a jago sin David sin ta borong takuk David Mura Singh o point of tine bo Delhi bo thango aun bagina 3 key demands is very important for all of us sini belai khano abor dorkar sini belai khano nangmani ni demand aboni bagi sing bo tini Tripura ni simi Delhi wo 5th July ni simi lam remang chaya ningya wati panti nor dhukhana ase kosto watino wati hinja pantino pante hinja satung hinja sauibo masebo bo tini Delhi sok choika sini bharti hala munista jonojati gustin bagi entire indigenous people in baginai khajini takura bukrok bon bagi she 9 tarik din sini historical ekta din o dino sing sini takuk David Mura Singh Delhi jontor montoro
bo thangnai ebong sogike already a jaga thangi bo demonstration khainai peaceful manner of democratic movement of demonstration khainai central government press khainai pressure nai central government no demand khainai bino 3 point of charter of demand of place khainai sini Tripura sani kahamni baginai kaji khajini takorok joto Tripura sarok odino agor tolan dara toner ko haino odino program khlaidi mosal misil torch march abono mag khlainai tai sara Tripura block wise arabo sung khlai nanglainai abono bage ang kobono musungo on behalf of David Munasing nginai on behalf of ani ang personal ngine khajini tahurok bukorok rok jotono kha baksa khu baksa ke yak baksa ke himlaine sung buskango sin boron bage sung fight ma khlainai an bage asukok sawino jotono phaiching kobugan kok mothaka jotono kulumba kya Tripura sa ayulok thung Tripura sa ni sanmung naimung dati mantung hambai kulumka